Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ultra y esto es GREEDFALL. Vamos a darle a continuar, que vaya cargando. Vale, pues el último día ya empezaba a verse como un poquito misiones muy del final. Bueno, me daba la sensación a mí que era un poco del final, aunque todavía nos queda bastante mapa. Por ejemplo, este mapa nos queda bastante por explorar. Nos queda esto, nos quedan misiones en la región de Hitmet, porque la mayoría de San Matthews las hemos hecho, la mayoría. Ah, vale, esto es lo del curandero, vale. Podríamos ayudar al curandero este, seguramente. Vale, vamos a continuar esta misión, que se nos había quedado un poquito atrás, lo del clavo de Cole. Y luego seguiremos con lo del curandero. No quiero avanzar de momento, esperemos que no se nos muera el primo. Porque pinta un poco a in-game, y no quiero meterme en el in-game hasta haber explorado todos los mapas y haber hecho todas las secundarias posibles, porque me apetece un poquito explorar bien el juego, el mapa y todas las opciones. O sea que vamos a ello, vamos a explorar este mapa que tenemos por delante y nada, y a ver qué nos encontramos. Vamos a explorar bien todo. Como corre el ciervo, madre mía. Corre, mi hermano. ¿En serio? Tienen muchísima armadura estos, No tengo adrenalina, en serio. Yeah. Vale. Vale, eso ya está. Eso está mejor. La bomba es la clave, Madre mía, los tambores, madre mía, Madre mía, cómo hemos empezado. Hemos empezado el capítulo a los heavy. Estos bichacos ya son, sobre todo este blanco, son muy duros, Tienen muchísima armadura. Y yo no tengo armas prácticamente de romper armadura. Bueno, la bomba sí rompe bastante armadura. Y voy todo a daño, porque, bueno, normalmente los enemigos suelen tener uno o dos escudos y luego mogollón de vida. Entonces le rompes los escudos y luego ya les puedes atacar. Pero en este caso tenían muchísimo escudo, la verdad. Esperemos que, bueno, tendremos que adaptarnos. Por aquí, tenemos que ir por ahí. Por ahí hay una especie de aldea, por lo que veo. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Esperemos que sean amistosos esta gente. Some Renaigse around here. That doesn't happen often. Do you want something? You're very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Una larga historia. Matir, Otra historia nueva. will you tell him? Me gusta como que cada insular tiene como su propio tatuaje. Bueno, tatuaje. Se enamoró. Ah, pero esta no es insular, no parece insular. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. Vale. Now you O sea know que the se whole separó por story. ejemplo. Do you want to know anything else? No, de momento I'll no. leave you alone. Qua awalem seg. Bien súper aislados, Yo tengo algo aquí para sacar. Munición siempre viene bien. Ah, no se puede entrar. Ah, no se puede entrar. Qué troll del juego. Eso no me gusta, que esté demasiados sitios que no se puede entrar. Está bien para que no te bugues, ¿no? Pero por otro lado se pierde un poquito la magia del juego. Aquí eso es un campamento. Tenemos que
Desbloquear el campamento. Está aquí escondidito, como no podía ser de otra manera. Vale, y aquí 4 campamentos en esta región. O sea que va a ser un mapa grande, más grande de lo que aparenta en un principio. Vale, pues vamos a ir para aquí, que es donde tenemos la misión. Que tengo curiosidad por esta misión. ¿De qué va? Que ya casi no me acuerdo de qué iba la misión. Y no quiero dejar misiones atrás. Que en principio las misiones no tienen level, pero supongo que si te las han dado al principio del juego, pues serán de level bajo. Por lógica. Entonces, pues vamos a hacerla para que no se nos quede muy pequeñita la misión. A ver, por aquí. Mira, fijaros cómo entre las rocas y el bosque casi no se ve, ¿eh? Hay que fijarse mucho dónde están las entradas o eso, fijarse en el mapa. Si no hubiera mapa, habría que ir bordeando todo el mapa para ir encontrando las entradas, ¿eh? Porque visualmente están como escondidas. Pero eso mola también, ¿eh? Que visualmente le da cierto misterio al juego. A ver. Para papam. Aserradero. Vale. Aquí un aserradero. Vamos a cotillar el aserradero. A ver qué hay. Hachas, camas y barriles. Muy bien. Aquí está la cosa un poco tensa, ¿no? What's happening here, soldier? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land... I am sorry, but we cannot let you enter. But we only want to plant some new trees. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night, and I'm willing to bet that these... You are killing the earth. So it kills you in return. Shut it, you savage! I am de Sade. I am the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed some light. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died. Well, the camp doctor will be able to tell you more about it. You'll find him in the barrack. Thank you, soldier. I'll go see her. Do not force us to use our weapons. We do Va, not vamos want a ver. to shed blood. A ver qué nos cuentan de este misterio. Hello, Doctor. I'm the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes. They got sick yesterday afternoon, and I couldn't do anything Una muerte except watch them inminente. writhing in pain. None of my remedies worked. If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. I hope that whatever killed them is not contagious. Espero que no fuera contagioso. Sí, sí. Por si acaso me deja pasar, ¿no? These poor woodcutters look like they've suffered. Han sufrido. This one has a swollen tongue. Blood at the corners of the mouth. Sangre en los labios. Vale. Ah, espera, que aquí hay más. There are some peculiar red patches on the bodies. Manchas rojas. His eyes are bloodshot. This man choked to death. Murió asfixiado. Y este otro. A strong smell of ammonia. The entrails must have been Amoníaco. perforated. Y con eso deducimos que... So, what do you think? Do you recognize their disease? They didn't die of disease. Envenenamiento. They were poisoned. You're probably right. But I've heard these savages, so I thought it must be a mysterious disease, rather than seeing what was before my eyes. Y tú que eres médico, te But how crees could las these three supersticiones. men Muy be bien. poisoned? I'm not sure. Do their symptoms not point to anything? No. I've never seen such a deadly poison. Vale, ningún...
Have you noticed anyone unusual here? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink their fills in the evening. Life is dreary. Borracharse por la But if noche. the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. Esto también le da What did they eat yesterday? el puñoño, la médico. No, we avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Hunters? Una bestia. Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, let's see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the... Vale. Ah, vale, esos son cazadores, pero son otros. Aquí tenemos otro campamento nuestro que podemos desbloquear. ¡Ey! Lo pasé por aquí. Vale. Y... ah, vale, hay que investigar por aquí. Yo voy pillando de todo. Debe estar hinchado de materiales ya. En algún momento dado igual vendemos materiales, aunque no sé si será buena idea. Tenemos puntos de habilidad. A ver. No sé si los he dejado yo adrede o... a ver. Iremos por aquí. Vale, este puntito sí que lo vamos a poner. Lo rodar podría estar bien. Esto. Hay 2 puntos, pero... recuperar. Lanzamiento de vial. Lanzamiento de vial puede estar bien. Porque la bomba va muy bien. Y esto, bueno, si no queremos gastar bomba, o cuando gastemos la bomba y tenemos hasta que nos recuperamos, podemos lanzar esto, aunque esto ya son 2 puntos. Pero bueno, a ver, atributos. Hemos puesto equilibrio, es verdad. Y aquí podríamos poner voluntad para el collar, o podríamos poner ya precisión. El siguiente punto es al nivel 25. Y este también el 25. Igual me pongo 2 de voluntad para el tema de la vida, porque puede estar bien el tema de la vida. A ver, lo que no sé si es en combate o fuera de combate, eso no me acuerdo. Curación de puntos de salud, 10 por segundo. Cuando estoy en combate no me fijo. Yo creo que es en combate estos. Vamos a reservar ese puntico de momento. Encuentra a los cazadores. Tienen que estar escondidos aquí. La linda del bosque es esto. O sea, aquí empieza y termina el bosque. Ah, mira, aquí hay un cazador, no. Hay un bicho cazable. Madre mía, vaya empujón me ha dado. Va una coz. Vale, han aparecido. Pues haber estudiado. Si hemos venido nosotros y los hemos matado, es nuestra presa, no la tuya. Estos insulares también, cuidado, que hay que compartir. Vamos a ver. We were looking for you. Us? What do you want from us? 3 woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison?
I swear we are not responsible. Listen, all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not want No to queríamos kill matarlos. them either. Cuidado. Then tell me how it happened. Querían asustarlos We un did poco. not decide to do this. We were trading beauty, but the elder said El that we anciano. would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut Vale. down. Which elder? One of the old men from Vigigidor. Está muy resentido. He is very angry because he gave us the meat of an andrig killed by a venomous dosentats. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain Ah, hay berries. que prepararlo con And bayas. since the Renaigse invaded our forest, these berries, he wanted it to be a lesson for them. So I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You were the instruments of a hateful old man's vengeance, and I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get... The Vagigido elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkus would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Sir de Cosillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. Vale. Y ahora tenemos que volver a otro lado. ¿El señor de Corquillón? ¿En serio? ¿Tenemos que volver a la ciudad? Parece extraño, pero volveremos para allá. A ver. Tenemos algo para vender. Sí, sí, sí. Vale, tres escamas. Vale, a ver ahora que tenemos que hablar y que nos cuenta del tema. A ver qué nos cuenta del tema. Vale. Está más arriba. Sí. A ver cómo está mi primo. Uf, mi primo está hecho polvo, Está horribilis. ¿Dónde está este? Ah, es en la sala de al lado. Que a veces
El radar este cuando tienes que ir por salas no funciona muy bien. Si fuera campo abierto sí, pero... A ver. ¿Qué nos cuenta este hombre? Sir de Corsilion. Decidez, my young student, what can I do for you? Vale, los campamentos. The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the terra incognita Esto es de la otra misión que nos mandó. de hacer mapas y tal. Can your old professor still prove himself useful? I found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know. Can your old Bueno, alguna professor pista sí still hemos prove encontrado, himself useful? pero solo una o dos, me parece. I've come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to have... According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laura. And of course, I'll be delighted to help you. Thank you, Professor. Once more, you've been of great... Can your old professor still prove himself useful? Vale. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilion. Vale, tengo curiosidad cómo vamos con las misiones a secundaria. Tenemos los campeones de la arena también, que yo creo que ahora podemos hacer el tercer desafío sin problema. Y el cuarto quizás también. Vale, lo de los campamentos lo tenemos más o menos... Bueno, hay regiones todavía por descubrir, que están a 0. Hay varias regiones por descubrir, ¿eh? A ver, una... 2, 3, 4, 5, 6 por completar. No todas por descubrir, pero sí por completar. Y esto sí que hemos descubierto 3 notas realmente del profesor, pero... Vete a saber, vamos a tener que seguir mirando por ahí. Vale, ahora tenemos que... Encuentra los documentos en los archivos, que están en la planta inferior. Vamos. Es altísimo este palacio. Parece que subes 2 pisos y solo está subiendo uno. Necesito bajar más. Y aquí. No, necesitamos bajar más y se baja por aquí. Se ha decidido que las tierras serán de aquí en adelante propiedad única y exclusiva de la Congregación de Mercaderes, con el propósito de llevar a cabo las actividades del desarrollo. O sea que habían llegado a un acuerdo, realmente. A no ser que esté falsificado.
Ah, la señora de Morangue es la que está aquí fuera, es verdad. Que es como si fuera una abogada. Abogada, abogada. Cuéntame si ha pasado algo o no pasa nada. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. Yo siempre estoy saludable. A ver, contrato al I claro. need you to enlighten me about the property deed of a glade near Vigigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny the tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to we also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. La propiedad The legal, natives claro. dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Serticus. Can I help you with any other matter? No. My lady, I have to go. Goodbye. Serticus Cilion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem. Indeed. And I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer... I find this decision perfectly viable, and I approve. But several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons I am convinced that Duncus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Duncus of your... Tenemos que coger al anciano. Que el pobre anciano, que lo que quería era dar una lección. Pero él sabía también que podía tener consecuencias. Se apartó de su propia filosofía de no matar. O de que la sangre trae sangre. Mejor dicho. Vale. Vámonos, el palacio. El palacio me encanta, ¿eh? Grandísimo, tal. Techos altos. Vámonos. Y ahora tenemos que irnos fuera, ¿no? Vámonos. Vamos a viajar con nuestra maravillosa agencia de viajes que tenemos en casa. Ella podría ser así en la vida real. Tocas el globo terráqueo y viajas. Aldea de Vic. Vale, vamos para allá. Vale. Aquí ya habíamos estado. Aquí habíamos estado. Y estos mapas... Este está relacionado con esto. Está bastante alejado, pero bueno. Aquí muy poca luz.
En principio cojo provisiones, que nunca se sabe. Mira qué cesta más curiosa, ¿no? Está ahí escondida detrás de la planta. Aquí, gente haciendo potis. Creo que aquí no hay nada más. Vamos a hablar con este hombre. What brings you here, Honor Manawi? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely to accomplish your rituals or heal the area, and the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us, because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the oakerberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? 3 woodcutters died eating the meat of an andrig after it was killed by a venomous dosentats. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the oakerberries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an Más estúpido que un adolescente. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this... I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugaid Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced. We worked with the Lugaid Blau to save the mountain, and we agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaigse came back, and some of my people started going missing. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will... And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of them. If you do, we punish the person responsible for the death of the... I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? Va, no. I must leave. Goodbye. Ahora la mina. Madre mía, qué de vueltas me están haciendo dar. Veamos. Son secundarias, pero son largas, las misiones. Vamos a ver. ¿Dónde está la mina? Está aquí, ¿no? Vale. Aquí hay un esto para viajar. Aquí debería haber algo para viajar. No, hasta aquí. Vamos. El aserradero, luego la mina.
Vale, aquí tenemos otro campamento, por lo que veo. Ya tenemos 3, ¿eh? Este mapa lo estamos explorando rápidamente. Vamos a coger aquí Belladona, por lo que veo. Muchas veces no te lo... Hay veces que te lo marca y luego una vez que coges bastante no te lo marca tanto. O sea, que estará el loro. Vale, a ver qué pasa con la mina. Sorry, this is private property. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly... I wouldn't know. Our employer, Mr. Maillard, is the owner. He's got all the... Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. Vale, y ahora ya he ido a la mina, ¿no? A ver, ¿me deja pasar? Sorry, this is private property. Vale, ¿y entonces? Sorry, this is private property. A ver. ¿Tendrá otra? ¿Habrá otra? ¿Se puede entrar por otro camino? O sea, teóricamente está como completada, pero nos hemos quedado como un poco bugueados, ¿no? ¿O qué? ¿O qué ha pasado? Vamos a seguir explorando el mapa a ver qué pasa. These Renagzai must not have taken us seriously. We should take a closer look. Vale, debería... Ah, se actualiza ahora. Vale. Espía la actividad de la mina. Vale. Y lo podemos espiar desde... Desde ahí. We should take the path that overlooks the outer Ah, wall. mira, aquí hay un We should camino be able to see escondido. inside from there. They broke the stone and started digging under the mountain again. They use captives from the Y encima villages usan to dig their mine. esclavos. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope our nation is not involved in this business. Otra vez. Vamos a volver con Curcillón. Yupi. Y aquí, pues aquí... No me fijo en las paredes, pero podría haber hierro si estamos cerca de una mina. Vamos. Les voy a pedir que me hagan una habitación en palacio. Tanto ir y venir. Necesito estar ya dentro del palacio. Con todo lo que he hecho por el país. Aunque bueno, por un lado, tener mi propia casa me mola también. Así es enteramente mía, porque en el palacio estaría de prestado. No sería mía la habitación. Sería como un préstamo. Pero la verdad es que me ahorraría viajes, ¿eh? Vamos. A ver qué nos cuenta este hombre. El Corsillón. Ahí está el primo, tranquilamente. Ah, no, es aquí. Vale. Sir de Corsillon. Decidez, my young student. Corsillon. What can I do for you? I've
come to ask you about a mine near It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area. However, I do not recall the details of the contract. Con los contratos del gobierno anterior, ¿eh? Esto es como la política de ahora. Oh, esto lo hizo el gobierno anterior, nosotros no sabemos nada. Carece de escrúpulos. Evidentemente carece de ellos. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the... We cannot tolerate such methods. But you should start by finding the deed to it. Don't worry. We'll not let this man's behavior... Can your old professor still prove himself useful? No. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilion. Me van a hacer ir otra vez a la tía de las escrituras. Me tienen frito, ¿eh? Entre el corcillón y la abogada esa o la escriturista de la propiedad. O lo que sea. Me tienen fritito. Ah, no, que encima esto está en palacio. Vale, por aquí. Esto está en palacio, luego tenemos que hablar con la otra mujer. Un poco repetitivo esta misión, ¿eh? Esto hay que decirlo. Ah, coño. Es que esta puerta, como está aquí detrás. Vale, ahí está la escritura. It seems as though you can't decipher the glyphs of your own people's document. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's Señora Morán We should find her es la to que se sabe understand todas exactly las what they triquiñuelas say. aquí. De lo que ha pasado. Good day, my lady. Happy to see you again in such... I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a... Here are the deeds. I must admit that I understand very little. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of... He can exploit the forest and plant anything he wants there. No tiene derecho a la minería. He does not have the right to exploit. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land... And yet, the mine located on this plot of land has been reopened. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some... Vale, tengo que hacer yo todo el trabajo. Vale, tendré que detenerlo. Por criminal, las autoridades. Parece que somos la única autoridad aquí en este juego. A ver. Vamos a ir por aquí. Por aquí, por allí. A ver. Vale, de paso cogemos provisiones, que siempre viene bien. Este me cogí el... Este me acuerdo que esta caja donde está este aquí personaje también era looteable. Ahora el puerto... Bueno, vamos a ir por aquí también. Vamos a darle una sorpresita a ese explotador.
que se cree por encima de las leyes. Y aparte de tener esclavos, incumple los contratos legales. Master Maillard. Who's asking? De Sardet. I am the Well, I'm flattered. I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigado. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way. Sobornando, ¿no? I'm an honest merchant. I've always paid all taxes. And please tell your cousin. Si eres honesto, habrás leído el contrato. The gift of his choice. ¿Quiere comprarle a mi primo? If you will allow me, I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, madam. Best wishes. Este tío es un jetas. Es un jetas, no me importa nada. Que le dé recuerdos a mi primo, dice. Que está muriendo. Esperemos que nuestro primo no sea un corrupto. Es aquí. Es aquí. Sir de Corsilion. The Sade, my young student. I verified the contract with Lady Morange. The exploitation without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so... But it's high time we reminded him of who is in charge. Here, this is an eviction notice which dispossesses... For his crimes against the natives, he's banished from this island. I will make him aware of this decision. Hay que meterlo en la cárcel por criminal, ese hombre. The prisoners must be freed as soon as possible. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Vale, menos mal que estos no son corruptos. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilion. Menos mal. Si no me tendría que encargar de ello. Tendría que dar un golpe de estado. Después de que les he protegido de un golpe de estado, solo faltaría comprobar que hemos hecho el panole. Ups. Vale, tenemos que ir allí y liar la parda, ¿no? Es lo que más me gusta. Es la parte que más me gusta de las misiones. Liarla un poquito parda.
Vamos a por ellos. A ver ahora qué dicen esta gente. Sorry, this is private property. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones... In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Are you looking for trouble? Master Maillard, I'm so clear as a document from Sir de Cossillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this woman threatens me. To my hell! And death to the others! Move away! Things... These people were ¿Ha monsters. muerto el I tío o wouldn't se ha cry over escapado? them. Come now, let's go free my brothers, and we can tell Dunkas everything. Vamos a sacarlo primero. Me da que ha escapado este cabrón, ¿eh? A ver. O se ha escondido ahí. Pistolita. No, es este. ¿Eres tú? ¿Te vas a escapar? No me da, no da nada. Pistolita, no está mal. Vale. No, no ha hecho falta desterrarlo. ¿No puedo abrir? A ver, espérate. Me libera a los esclavos. Go without fear. You are free. And know that we are sorry for what happened to you. We must believe that not all of the blow or Uy, este cofrecito. Nivel 2, tío. Tenemos que subir ese punto. We will not forget you. Tenemos que subir ese punto. Pero no tenemos punto que subir. Vale, carisma tenemos... Sí, tenemos... El siguiente punto va a ir ahí. Aunque vigor tampoco estaría mal, pero bueno. No, yo creo que vamos a ir a por... A por cerraduras. Vale. No se puede abrir esto. Y aquí creo que no hay nada más, ¿no? La mina, pero no se puede pasar. Es decorativa. Vale. Vamos a abrir aquí por si hubiera algo de interés. No, no hay nada. Y aquí en esta casa tampoco. Pues ala, desahucio de la mina y de la vida. Y ahora nos piramos. ¿Qué? A ver, la misión esta tenemos que comunicar algo a alguien. Informa a Duncan. ¿Y por qué? A ver. Esto es otra misión, ¿no? Sí. Ah, no, es la misma. Pero, ¿y Duncan? ¿Y qué hace ahí Duncan, tío? No está en... Bueno, iremos a verle. Eso es el campamento, ¿no? Me parece. El campamento ese secreto. Carlsen, pues... Ya hemos liberado a Carlsen de la opresión. No descansar, no. La justicia nunca descansa. A ver.
Vamos aquí. What brings you here on Manawi? Vale, ya está. I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and will be banished. Yes, those you freed told me. Mi Karantz, mi amiga. Vale. You knew how to renew my trust in your clan. Just as Thank you, Dunkus. I am honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it, since he loved the forest to the point of killing for it. He will be sentenced. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until... Does this punishment seem acceptable? If I explained to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I thank you, Dunkus. It is a wise... Is there anything else? Es una condena bastante justa, la verdad. I must leave. Goodbye, Vale, reputación más 4, ¿no? A ver cómo vamos las reputaciones. Con los nautas vamos mal, tío. Con el guardia de la moneda también. Con los sensores, afable. Yo creo que afable es lo máximo, ¿no? Porque parece que no sube más. Llevamos en afable mucho tiempo. Con los nautas no hay manera, ¿eh? Siempre salimos perdiendo con ellos. Vale, pues a ver ahora qué hacemos. Vale, esta es la de la arena. La podremos completar. Podremos avanzar un poco. A ver hasta dónde nos deja. Cartografía la iremos haciendo poco a poco. Igual que las notas de este hombre que... vete a saber dónde las encontraremos. Y aquí tenemos... Petrus. Del plan. El plan de Petrus. No me suena el plan de Petrus para nada. No, o sea... A ver. Kurt. Sí, ahora. Vale. Aquí un mercader. Vale, vamos a ir a... Uf, es que esta es la de las... Esta es la de mi primo. Y no sé si avanzó, yo creo que va a ser mala cosa.